Hai semua kawan-kawan, anda di saluran Wailer. Hari ini saya nak tunjuk apa buat kalau speaker laptop berdetak. Ada 3 cara nak selesaikan. Semuanya guna program. Kalau speaker tak rosak, cara ni boleh bantu. Mula-mula, buka Device Manager. Device Manager. Cari speaker anda di sini. Saya ada sound dan high definition audio device. Klik Update Driver, browse my computer, let me pick. Pilih dari senarai, klik Next, pasang driver, restart PC. Kalau tak jadi, cari sound dalam search. Pergi ke sound settings. Sound panel. Pilih speaker, klik properties. Klik disable all enhancements. Pilih 16-bit CD quality, lepas tu klik apply. Okey. Kalau tak jadi, pergi settings, update and security, troubleshoot. Klik additional troubleshooters, pilih audio, run. Ini patut selesaikan masalah. Jangan lupa like, subscribe channel. Saya Wyler. Jumpa lagi semua.